Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. How are you today? How's it going? Good morning, Sean. How are you? Morning, Sean. Are you doing fine? Great, very good. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat. I do hope you all guys in a good condition today. Nah, senang bertemu kembali bersama kalian semua di kelas 9 ini. So today we are going to have a new menu. This is English expression. Okay, but before we get going, I have to ask one of you to lead the prayer. I choose Jaki Ya Rahman. Please lead your friend to have a prayer. Well, before we study, let's have a pray. Pray, begin. Pray is done. Amin. Terima kasih. Thanks for the leading, okay? Jaki Ya Rahman. So today we are going to have a new menu, chapter 1 from semester 1. It's about congratulating. Okay. I have to ask you to pay attention to the text subtitle in this video, and will also help you to understand the whole video. Nah, pertama-tama kalian akan menyimak sebuah video animasi. You're going to watch an animation video. Let's start. You look very happy today, Uncle. Yup. I've just received a message telling me that I am accepted as a participant in a famous cooking contest. Wow. That's great. The program is very prestigious and many people want to participate. Congratulations. Thanks. It's a big challenge for me. I'm sure that my rivals are very talented at cooking. I know that, but I'm sure you will do your best. I do hope you win the contest. I'll hope so, thanks. How will you prepare yourself for it? Well, I really need to practice and practice. I want to create new recipes. Good job. So we have just watched a short video animation. It's about something, or it's about one of the English expression. Nah, inilah contoh dialog satu teksnya. Saya akan bacakan supaya kalian mudah memahaminya. You look very happy today, Uncle. Yep, I've just received a message telling me that I am accepted as a participant in a famous cooking contest. Wow, that's great. The program is very prestigious and many people want to participate. Congratulations, Uncle. Thanks. It's a big challenge for me. I'm sure that my rivals are very talented at cooking. I know that, but I'm sure you will do your best. I do hope you win the contest. I hope so, thanks. How will you prepare yourself for it? Well, I really need to practice and practice. I want to create new recipes. Good job. Ya, itu terakhir. Nah, sekarang ada pertanyaan seputar dialog ini. Pertanyaannya ada di lembar kerja 1, nanti kita akan bekerja secara individu. Answer the following questions based on the dialogue you have watched. Silahkan jawab 3 pertanyaan berikut berdasarkan dialog yang kalian sudah simak dan termasuk teksnya tadi sudah saya bacakan. Pertanyaan pertama saya bacakan. What will her uncle do? Her di sini adalah si Bella, berarti uncle-nya Bella, pamannya Bella. Apa yang akan dilakukan pamannya Bella? After the conversation, setelah percakapan ini selesai, dia apain semestinya? Okay. Number 2, what kind of expression they applied in the dialogue? Ungkapan seperti apa yang mereka gunakan dalam dialog? Kemudian yang ketiga, what can you learn from the dialogue? Oke, untuk menjawab ini, kalian akan saya ajak untuk menuju ke salah satu web tool ya. Kita akan masuk ke lembar kerja 1. Oke, saya akan share. Baik, ini ada Padlet. Kita gunakan Padlet pada lembar kerja 1 atau LK1. Di sini saya akan berikan 3 pertanyaan sama tadi yang sudah saya bacakan. Jawablah pertanyaan berikut secara individu. So you have to answer personally. Saya akan share linknya di kolom chat. Baik,
Linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan kalian setelah masuk di link Padlet, kalian akan bertemu dengan halaman ini. Tinggal menambahkan tanda plus di pojok sini. Caranya. Well, students, we have already done LK1, lembar kerja 1, worksheet 1. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini, ada beberapa teman yang sudah menyampaikan jawabannya di Padlet, yaitu Rafa, ada Dania, ada Fatimah, Kela Ananda, kemudian ada Faradita, Rasya, Adi, dan Hasni. Yang lain sambil berjalan. Oke, rata-rata untuk jawaban pertama, he will cook atau he will practice cooking, boleh. Atau create new recipe, yes. I think that's correct answer. Kemudian, what kind of expression ya? Congratulations atau giving compliment to someone, bisa ya. Kemudian yang ketiga, what can you learn from the dialogue? Ada yang menjawab passionate, not discouraged, how to congratulating someone, responding, dan seterusnya. Ya, intinya adalah we learn to make some courtesy, ya. Giving compliment, giving something, praising to someone by congratulating of someone achievement. Okay, that's right. Good job. Well, students, after we doing the first activity from worksheet 1, I have to stating our learning objective today. Of course, you are wondering. Tentu kalian bertanya-tanya apa tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu identify generic structure, mengidentifikasi struktur generik dari ungkapan yang kita pelajari nanti, communicative function, fungsi komunikatif atau social functionnya, kemudian language feature and language features of congratulation. Jadi kita akan mempelajari struktur, fungsi bahasa, fungsi komunikatif, dan ciri-ciri kebahasaan dari ungkapan congratulation, ya. Yang kedua, nanti kalian bisa can compose your own atau their own simple dialogue text, bisa membuat sendiri contoh dialog teks dengan menggunakan ungkapan congratulation, ya. Bisa dimengerti tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang mengerti tolong kasih jempol, kasih tanda sign jempol kalau sudah mengerti tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya mau lihat tujuan pembelajaran hari ini, apakah sudah ada yang memberi jempol. Boleh jempol pakai emoji, ya, emoticon, atau boleh langsung mengirimkan jempolnya. Wah, Fatimah udah gini jempol. Annabella, good. Atau jempol langsung di layar pakai kamera. Yuniza, okay, thank you. Rahmat Hidayat, Dede, ya, sip, thank you. Terima kasih, very good, very nice. Itu tadi tentang teks supaya paham semua. Jadi kata-kata baru apa yang kalian dapat? Ada kata prestigious, ya. Participant itu peserta, participate berpartisipasi, challenge tantangan, rivals itu para pesaing, talented berbakat, practice latihan, create itu membuat, menciptakan, recipes, resep ya bacanya recipes ya, menu-menu baru. Oke. Dari situ sudah ada banyak kosakata baru ya. Nah, pada lembar kerja kedua ini kembali kita dalami pesan yang disampaikan, bukan selain pesan, adalah inti dari percakapan. Kalau tadi kita strukturnya, fungsi bahasanya, sekarang kita mau kontennya. Nah, answer the following question based on the dialogue you have watched. Tadi sudah saya jelaskan, dialognya saya sudah jelaskan. Nah, yang pertama, why does Bella congratulate her uncle? Mengapa Bella tadi memberikan ucapan selamat kepada pamannya? Kita lihat. You look very happy today, uncle. Nah, jawabannya bla 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 bla. Oke. Ya. Number 2. What does Bella's uncle say responding to it? Apa yang pamannya Bella ucapkan untuk merespon ucapan selamat tadi? Kira-kira apa ya? Baik. Number 3. What does Bella's uncle think about the cooking contest? Menurut pamannya Bella tadi, kontes cooking tadi seperti apa sih? Gampang atau malah susah gitu ya? Nomor 4, number 4. Mention some expression of congratulating in the dialogue. Kita lihat ada beberapa yang saya cetak kuning. Number 5, kurang lebih seperti itu. How will Bella's uncle prepare himself for cooking contest? Bagaimana pamannya Bella ya menyiapkan dirinya untuk cooking contest tersebut. Nah, ini jawabannya berdua. Kalian boleh chatting di kolom chat
sama pasangannya. Jawabnya di Padlet, kembali di Padlet. Oke, saya share dulu sebentar. Ya, sekarang sudah saya share link Padlet untuk menjawab Student Worksheet 2 atau LK, lembar kerja siswa 2, about congratulating. Di samping yang warna hijau itu adalah lembar kerja pertanyaannya, dan dialog yang dicermati ada pada dialog 1 yang warna biru. Silakan kalian kembali ke Padlet untuk menjawab, tapi harus berdua ya. Jawablah pertanyaan berikut secara berpasangan. Kalian bisa berkomunikasi melalui chat di room personal chat. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita coba lihat yang sudah ada jawaban atau respon dari teman-teman kalian berpasangan. Di LK2 ini lembar kerja 2 menjawab 5 pertanyaan. So I will choose one of them. Rasya Adi Perkasa and Rikmah. Ya, why does Bella congratulate her uncle? Famous cooking contest. Ya, terpilih maksudnya ya, mungkin ya. Terpilih sebagai famous cooking contest. Thanks, it's a big challenge for me. Ya, oke, betul. I'm sure that my rep. Oke, itu pendapatnya. Kemudian yang 4, congratulations, good job. Wow, that's great. Ya, saya kasih rate berapa ya? Kasih 4, 5? 5 ya, saya kasih bintang 5. Oke, that's it. Oke, itu kita simpan. Boleh nanti yang belum terkirim. Kita akan beralih ke activity selanjutnya. Ya, kita bertemu dengan activity selanjutnya, yaitu it's time for drill and do the role play. We have dialogue 2. It's still about congratulations. Kita masih punya satu lagi. Ini akan saya ajak kalian untuk membaca teks, read the text and play the role with your partner ya. Nah, ini seru nih. Saya minta berpasangan Lisa and David. Jadi ini ada 2 cowok cewek. Saya minta yang pertama Jaki dulu bersama Fatimah ya untuk drill. Tapi saya berikan contoh dulu ya. Contohnya ada di video ini. Nah, kita dengarkan dulu baik-baik videonya. David, I read an announcement your class is nominated as the best class of the year. Congratulations on the achievement. Thanks, Lisa. All the achievement is due to our solidity and hard teamwork. That's great. I hope your class is always solid. I hope so. David, I read an announcement your class is the best class of the year. Congratulations on the achievement. Thanks, Lisa. All the achievements is due to our solidity and hard teamwork. That's great. I hope your class is always solid. I hope so. Okay, well done. Good. Yeah, congratulations on the achievement. Yeah, okay. Good, thank you. Selanjutnya saya minta pasangan lain. David, I read an announcement your class is nominated as the best class of the year. Congratulations on the achievement. Thanks, Lisa. All the achievement is due to your solidity and hard teamwork. That's great. I hope your class is always solid. I hope so. Yes, good, thank you. Untuk Rasya and Yuniza, yeah, very good. 2 thumbs up. Well done. David, I read and Sherman, your class is nominated as the best class of the year. Congratulations on the achievement. Thanks, Lisa. All the achievement is due to our solidity and our teamwork. That's great. I hope your class is always solid. I hope so. Yep, Nur Hikmah and Ramadhani. Time is yours. David, I read when your class nominated as best class of the year. Congratulations on the achievement. Thank Lisa. All the achievement is due to our solidity and hard teamwork. Hope your class is always solid. I hope so.
Okay, very good. Thank you, Nur Hikmah and Ramadhani. Yeah, well done. David, I read an announcement your class is nominated as the best class of the year. Congratulations on the achievement. Thanks, Lisa. All the achievement is due to our solidity and hard teamwork. That's great. I hope your class is always solid. I hope so. Well done. Way to go. Good, very good ya. Kalian sudah melaksanakan role play dengan baik di rumah. Sering-sering latihan di rumah untuk membaca teks dengan teks nyaring dan play the role. Ya, seperti ini dengan temannya. Ya, misalnya video call atau bikin voice note seperti itu, saling memberikan komentar. Boleh seperti itu tipsnya ya. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang structure of congratulation. Ya, when we give congratulation, we may more than one sentence. Mungkin lebih dari satu kalimat. Look at the following example. Ada congratulations, you are great. Ada 2 kalimat ya. Ya, ada misalnya great job, well done, 2 thumbs up. Itu juga termasuk ungkapan-ungkapan yang saya berikan tadi langsung kepada kalian. Juga merupakan praising ya. Memberikan compliment atau congratulating atas achievement ya, atas pencapaian atau prestasi ya. The extension can be expression of congratulating in the dialogue. Ya, perpanjangan kalimatnya itu berupa ungkapan juga selamat dari dalam dialog. We can conclude that the structure of congratulating someone is pertama giving congratulation, responnya thanking ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan congratulations on your achievement, ucapkan thank you very much, thanks, misalnya jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya social function atau communicative purpose dari ucapan congratulation tadi. Yang pertama adalah fungsinya to develop interaction and communication with others. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita mengembangkan interaksi dan komunikasi kepada orang lain dengan orang lain ya, dengan memberikan perhatian berupa ucapan selamat. Yang kedua, to express our happiness or positive feeling, mengungkapkan kebahagiaan dan perasaan positif about someone else achievement, tentang pencapaian prestasi orang lain, and also maintain good relationship among friends. Jadi juga ini upaya mempertahankan hubungan yang baik antar sesama teman. Ya, ada perhatian gitu ya. Classmates, teman sekelas, fellow workers, ya, teman sekerja, colleagues atau kolega, kenalan kita. Dan yang ketiga, fungsi komunikatifnya adalah to respond someone's achievement, untuk merespon prestasi seseorang. Ya, jadi orang punya prestasi, kita diam saja, paling tidak, selamat ya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah penjelasan saya, language features, ciri kebahasaan dari ucapan congratulation. These are the examples of congratulation expression and responses. Yang sebelah sini, yang biru tua ini adalah berbagai contoh ungkapan, variasi ungkapan, memberikan ucapan selamat, praising kepada orang lain. Yang agak biru muda itu adalah responnya atau jawabannya. Contoh, saya katakan congratulations, ya, responnya. It's very good of you to say so. Makasih sudah mengucapkannya, gitu ya. Atau senang sekali, atau ini baik sekali bagi kamu sudah mengucapkannya. Kamu baik sekali, gitu ya. Yang berikutnya, I'm very happy of you. Aku senang sekali atas pencapaianmu, ya. I'm very happy of you, ya. Kemudian, thank you, I can't forget your help to me. Terima kasih, saya tidak akan lupakan bantuanmu, supportmu terhadap saya. That's wonderful, ya. Wow, keren. How nice of you to say so, itu jawabannya. Good for you, atau best of luck. Well done, fantastic job, good job. Itu juga bagian dari ungkapan-ungkapan yang common expression, ya, ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Jawaban pilihannya adalah responnya thank you very much for saying so, atau I'm glad you think so, atau sekedar ucapan thank you very much juga itu lebih bagus, ya. Jadi bisa diperhatikan, diingat-ingat, inilah beberapa variasi. Banyak variasi lain yang bisa kalian dapatkan di ungkapan
expression of congratulation and responses. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan ke quizzes ya. Kita mulai quizzes kita untuk hari ini sebagai latihan soal. Soal pertama, kita mulai. Perhatikan teks di atas. Pertanyaannya adalah, the text above shows that, menunjukkan apa? Apakah the writer is one of the contestant? Esther is the best student? Esther is the best singer? Rudy is Esther's special friend? Kita lihat yang mana jawaban yang benar. Sudah ada so far 5 siswa, 5 partisipan, 6, 7, 8. Waktunya tinggal 10 detik kurang dari sekarang untuk soal pertama, guys. Oh, 2 lagi siswa. Come on, waktunya hampir habis. Time is up. Waktunya selesai. Kita lihat di boardnya, leaderboardnya. Fatima di posisi, Zuniza di posisi pertama, kemudian Paradita dan Dania. Jawaban yang benar adalah Esther is the best singer. Ya, jawaban yang C tadi ya. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. The second question. Kita lihat pertanyaannya. Masih teks yang sama. The text is for apa Diana? Apakah the best student, the best singer, the best graduate, or the best teacher? Kita lihat jawaban siswa ya. Partisipan, tinggal 5 orang lagi yang belum menjawab. Waktunya kurang dari 20 detik. Come on guys. Apakah jawabannya yang mana yang benar? A, B, C, D. 2 lagi guys. 10 detik kurang dari sekarang. Come on. 1 siswa lagi. 1 partisipan lagi. Time is up. Waktunya selesai. Kita lihat leaderboardnya. Siapakah yang memimpin sementara? Ada Yuniza di... Paradita memimpin sementara. Yuniza posisi kedua dan Fatima tadi, kalau tidak salah di posisi ketiga. Jawaban yang benar adalah yang B, the best singer. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next question, pertanyaan ketiga, guys. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Nuri has just finished practicing singing. She sing in the celebration Indonesia Independence Day, Sinta Crisis, dan seterusnya. You sing like a singer, bla bla bla. Thank you. That's very nice of you. Kalimat manakah yang paling tepat? Apakah I'm sure I will get the big applause? You're very good student, I'm sorry, atau congratulate to Nuri? Yang A, B, C, kita lihat jawaban siswa. Yang manakah kira-kira ya? Wah, ini agak susah ini jawabannya nih. Tapi harus bisa. Wah, keren. Semangat. Ada 14 siswa yang sudah menjawab. Kurang dari 3 detik dari sekarang. Well, time is up. Iya, ada 15. Kita lihat leaderboardnya sekarang. Pemimpin klasemen sementara siapakah? Oh iya, ternyata Faradita, Dania, dan Zakia Rahman. Jawabannya benar adalah I'm sure you will get. Ya, kita tadi ya. Yang A jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Next questions will be. Nah, melengkapi kalimat. Who won the football match yesterday? Our team did. We won 2-1. 2-1. Well done. Yang manakah jawabannya? Apakah I'm glad to hear that? It's too bad. I'm sorry. You're welcome. Yang mana kira-kira? Sudah ada 12 siswa di detik ke-20, kurang 20 detik dari sekarang. Satu lagi guys, lengkap sudah yang menjawab, all done. Semua sudah menjawab. Kita lihat leaderboardnya sekarang ini. Oh, sekarang ternyata terjadi perubahan. Zaki di posisi pertama, Dania dan Putra Gading di posisi ketiga. Tepat sekali jawabannya yang pertama adalah yang A. I'm glad to hear that. Ya. Kita menuju pertanyaan selanjutnya, guys. Pertanyaan terakhir, guys. Saya buat cuma 5 soal untuk latihan di 45 detik. Soalnya menjawab
melengkapi pertanyaan. Ini harusnya ada teksnya ya. Oke, mistyping. Congratulations on the grand opening of your new cafe. Thanks, Fiona. Not so bad. I'm happy if you can attend it. I see, my pleasure. Yang manakah kira-kira jawaban yang tepat? Kita lihat. Partisipan sudah 11, 12 di 10 detik kurang dari sekarang. Satu lagi, 2 lagi siswa yang belum jawab. Satu lagi ya. All done. Semua sudah menjawab. Alright. Kita cek siapakah yang menduduki posisi terakhir ini. Oh, ternyata Zaki, Putra, dan Dania menjadi 3 besar yang menjawab 5 pertanyaan kuisis kita pada pagi hari ini. Ya, Zaki, Putra Gading, dan Dania posisi ketiga. Nah, setelah kita latihan soal di kuisis, kita akan berikan tugas buat kalian, assignment atau tugas. Yang pertama, please write a short dialogue contain of congratulation expression. Menulis dialog singkatnya. Practice at home and read it. Kalau bisa, perform it in the form of short video with your partner. Cari partnernya, bikin videonya. Ya, bikin videonya seperti biasa. Kirim ke Google Classroom seperti biasa ya. Oke, paham? Sampai di sini. Kalau paham, berikan jempolnya. Angkat jempolnya jika paham dengan tugasnya. Ya, kita lihat. Ada yang langsung, ada yang memberikan emoticon, emoji. Ada yang langsung memberikan jempol. Yes. Oke, good. Baik, kita lanjut ke kegiatan terakhir. Ya, ini sebelum kita akhiri, ada learning reflection. Refleksi pembelajaran dari kalian tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, guys. Ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama seperti biasa, what do you think of the topic in this video? Bagaimana pendapatmu tentang topik dari pembelajaran ini maksudnya ya, in this lesson. Yang kedua, how do you feel during the lesson? Ya. How do you feel during the lesson? Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran tadi? Ya. Yang ketiga, what you have learned from the topic? Apa yang sudah kamu pelajari dari topik hari ini? Yang keempat, what else would you like to learn in English class? Dalam pembelajaran bahasa Inggris, apalagi yang ingin kamu pelajari setelah ini? Oke, kita sudah ada di Padlet dan silakan sudah saya share link untuk memberikan respon di learning reflection atau refleksi pembelajaran 9. Oke. Zakia Rahman mengatakan menarik, cukup menyenangkan, expression of congratulation dan sesuatu yang baru. Oke. Ada lagi dari Julia Adas, katakan menarik ya. Sangat menyenangkan sekali dan expression, kemudian mempelajari yang belum saya ketahui. Oke. Saya rasa cukup untuk refleksi pembelajaran kali ini. Kita akan akhiri. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin minta untuk Zaki Rahman selaku captain of the class, I would like to ask you to lead the prayer before we end the class. Okay, silakan Zaki in English, of course. Before we end the class, let's take a pray. Pray begin. Pray end. Amin. Thank you very much, Zaki Rahman. And to all of your the students today, thanks for your coming. I hope you enjoy the class. Mudah-mudahan senang dengan kelas hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you again next time and be creative, be smart. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have to sign up. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.